فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے چینل پر ہم جس بک کا مطالعہ کر رہے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن، آیت اللہ محسن علی نجفی صاحب کی جلد دوم، سورہ النساء۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ان اللہ کان عفوا غفورا۔ اے ایمان والوں، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جایا کرو یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا کر رہے ہو، اور جنابت کی حالت میں بھی یہاں تک کہ غسل کر لو، مگر یہ کہ کسی راستے سے گزر رہے ہو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی رفع حاجت کر آیا ہو یا تم نے عورتوں سے ہم بستری کی ہو اور تمہیں پانی میسر نہ آئے تو پاک مٹی پر تیمم کرو، چنانچہ اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کرو، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اس صفحے پر جو حوالات استعمال ہوئے ہیں: ارشاد القلوب، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 97، باب نمبر 23، سورہ نبا، آیت نمبر 40۔ تشریح کلمات: سکارا، سین کاف را سکر بند کرنا نشے سے عقل مانند پڑ جاتی ہے، اس لیے اسے سکر کہا گیا ہے۔ جم جین نون بے جن دور رہنا، اس سے اجتناب پرہیز ہے۔ جنابت اس لیے کہا گیا ہے کہ شرعاً نماز سے دور رہنے کا سبب بنتی ہے۔ الغائط، غا یا تے نیچی جگہ، عموماً رفع حاجت کے لیے لوگ نیچی جگہوں پر جاتے ہیں، اس لیے نشیبی جگہ سے رفع حاجت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تیمم قصد۔ سعید، سوا عین دال، خالص مٹی۔ آیت کا لفظی ترجمہ تو یہ بنتا ہے اگر پانی میسر نہ آئے تو پاک مٹی کا قصد کرو، یعنی تیمم کرو۔ تفسیر آیات: حرمت شراب کا حکم بتدریج نافذ ہوا ہے۔ پہلے مرحلے میں سورہ نحل میں جو مکے میں نازل ہوا فرمایا وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے تم نشے کی چیزیں بناتے ہو اور پاک رزق بھی بنا لیتے ہو۔ اس آیت میں نشے کو رزق حسن کے مقابلے میں ذکر فرمایا، جس سے واضح ہوتا ہے کہ نشہ رزق حسن نہیں ہے۔ دوسرے مرحلے میں اعراف کی آیت میں تمام فحشاؤں کی حرمت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ، کہہ دیجئے میرے رب نے اعلانیہ اور پوشیدہ بے حیائی کے ارتکاب اور گناہ کو حرام قرار دیا ہے۔ صریحاً شراب کا نام نہیں لیا لیکن اسم کہا۔ تیسرے مرحلے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 نازل ہوئی، جس میں صفحہ نمبر 320 جس میں شراب نوشی
को गुनाह करार दिया गया है। चौथे मरहले में ज़ेर बहस आयत नाजिल हुई जिसमें नशे की हालत में नमाज पढ़ने से मना किया गया। बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं पहले नशे की हालत में नमाज पढ़ने से रोका गया और बाद में सूरह बकरा की आयत नाजिल हुई जिसमें शराब नोशी को गुनाह करार दिया गया। आखिर में सूरह माइदा आयत नंबर 91 में हुर्मत शराब का कतई और सरीह हुक्म आया है। नंबर 1 पॉइंट है ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, नशे की हालत में नमाज के करीब ना जाओ जब तक कि तुम जान लो कि क्या कर रहे हो, क्योंकि नमाज अब और माबूद के दरमियान राज़ व नियाज़ है, इसमें आगाही और शऊर जरूरी है। नंबर 2 पॉइंट है वला जुनूबन, हालत जनाबत में भी नमाज के करीब जाने से रोका गया है जब तक कि गुस्ल ना किया जाए। इल्ला आबिरी सबीलिन, मगर ये के रास्ते से गुजर रहे हों। इस ताबीर से नमाज के साथ लतीफ इशारे में मस्जिद का जिक्र आया कि जुनूब की हालत में मस्जिद के करीब ना जाओ मगर ये के रास्ते से गुजर रहे हों। इस तरह आयत का मतलब ये बनता है कि जनाबत की हालत में नमाज के करीब ना जाओ और साथ मस्जिद के मगर ये के रास्ते से गुजर रहे हों। चूँकि तमाम असहाब के मकानात मस्जिद के एतराफ में बने हुए थे, सबके दरवाजे मस्जिद की तरफ खुलते थे और मस्जिद को अबूर करना पड़ता था। इस आयत में अबूर करने की इजाज़त मिल गई, अलबत्ता मस्जिद में बैठने से मना किया गया। सिर्फ हज़रत अली अलैहिस्सलाम व अहले बैत अलैहिस्सलाम को इजाज़त हासिल रही। चुनांचे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की तरफ खुलने वाले तमाम असहाब के दरवाजे बंद करने का हुक्म दिया। सिर्फ हज़रत अली अलैहिस्सलाम को इजाज़त दी गई कि दरवाज़ा खुला रहे। ये बात हज़रत अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल में नुमायाँ तौर पर मुतअद्दिद असहाब रसूल से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है। इनमें ज़ैद बिन अरकम, अब्दुल्ला बिन उमर, बरा बिन आज़िब, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अबू सईद ख़दरी, अबू हाज़िम अशजई, जाबिर बिन अब्दुल्ला, जाबिर बिन समरा, सअद बिन अबी वक़ास, अनस बिन मालिक, बरीदा अस्लमा और खुद हज़रत अली अलैहिस्सलाम शामिल हैं। इस रिवायात को बितरतीब अहमद बिन हम्बल ने अपनी मस्नद 4 सफ़ा नंबर 469 जिल्द 2 और 26 में और तारीख इब्ने कसीर ने जिल्द 7 सफ़ा नंबर 342 में, मुस्तदरिक और हाकिम ने जिल्द 3 सफ़ा नंबर 125, सही तरमीज़ी ने जिल्द 2 सफ़ा नंबर 214, अल-मुस्तदरिक और हाकिम ने जिल्द 3 सफ़ा नंबर 117, ख़साइस सयूती ने जिल्द 2 सफ़ा नंबर 243, तारीख़ बगदाद ने जिल्द 7 सफ़ा नंबर 205, फ़तह अल-बारी ने जिल्द 7 सफ़ा नंबर 12, मस्नदुल अहमद बिन हम्बल ने जिल्द 1 सफ़ा नंबर 175 वगैरह ने जिक्र किया है। नेज़ हज़रत अली अलैहिस्सलाम, हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी इजाज़त थी कि वो हालत जनाबत में भी मस्जिद में बैठ सकते हैं। मुलाहिज़ा हो सनने बहकी जिल्द 7 सफ़ा नंबर 65 वगैरह। इस सफ़े पर जो हवाई जहाज़ इस्तेमाल हुए हैं मज़ीद वो सूरह नहल आयत नंबर 67, सूरह अराफ आयत नंबर 33, सफ़ा नंबर 321। वजह यह है कि ये ज़वात मुक़द्दसा हर हालत में पाक हैं। इन सही और सनद मुतवातिर हदीस के मुकाबले में हदीस खुफ़ा भी कुतुब हदीस में कसरत से मिलती है, जिसके बारे में इब्ने अबिल हदीद का तबसरा काबिल मुताला है। मुलाहिज़ा हो शरह नहजुल बलागा जिल्द 3 सफ़ा नंबर 17। बाद मुफस्सिरीन ने ला तक़रबुस सलात और आबिरी सबीलिन से मुसाफिर मुराद दिया है, जो दुरुस्त मालूम नहीं होता, क्योंकि औलन मुसाफिर का जिक्र आगे आ रहा है। सानियन कुरान ने मुसाफिर के लिए आबिरी सबीलिन की ताबीर कभी अख्तियार नहीं फरमाई, इसके लिए लफ्ज़ सफ़र इस्तेमाल फरमाया है। सालिसन, इस आयत का मौजू कलाम गुस्ल और तयम्मुम है जो नमाज से मरबूत है, मुसाफिर से नहीं। राबिआ, सलात का लफ्ज़ मस्जिद के लिए इस्तेमाल करना मजाज है, बिला ज़रूरत मजाज पर महमूल करना दुरुस्त नहीं। तयम्मुम के मवारिद अव्वल ये व इन कुंतुम मर्ज़ा, मुराद ये है कि मर्ज़ की हालत में हो या पानी इस्तेमाल करने में ज़रर व गैर मामूली ज़हमत और तकलीफ होती हो तो तयम्मुम करना चाहिए। नंबर 2 दोवम अला औ अला सफ़रिन, यानी अगर सफ़र की हालत में हो और पानी मौजूद ना हो तो भी तयम्मुम करो, क्योंकि सफ़र में अक्सर पानी मुयस्सर नहीं आता। नंबर 16 औ जा अहदुम मिनकुम मिनल गाइति, रफ़ा हाजत के बाद वज़ू करने के लिए पानी मुयस्सर ना हो तो तयम्मुम करना चाहिए। नंबर 4 औ लामस्तुमुन निसा, औरतों से मुबाशरत की हो और पानी मुयस्सर ना हो तो गुस्ल की जगह तयम्मुम करना होगा। सईदन तय्यबन, पाक मिट्टी से। सईद खालिस मिट्टी को कहते हैं। या भी आई मानी के मट्टी
اپنی اصل حالت میں ہو، چونا سیمنٹ کی طرح تغیر نہ آیا ہو۔ تیمم کرنے کا طریقہ، فمسحوا دونوں ہتھیلیاں ایک ساتھ مٹی پر مار کر پوری پیشانی پر دونوں ہتھیلیوں کو پھیر لیں، پھر بائیں ہتھیلی کو دائیں ہاتھ کی پشت پر، اس کے بعد دائیں ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر پھیر لیں۔ اکثر فقہائے امامیہ کا نظریہ ہے کہ وضو کے بجائے تیمم ہو تو ایک دفعہ ہتھیلیوں کو مٹی پر مارنا کافی ہے، جبکہ غسل کے بجائے تیمم ہو وضو کے بجائے تیمم ہو تو ایک دفعہ ہتھیلیوں کو مٹی پر مارنا کافی ہے، جبکہ غسل کے بجائے تیمم ہو تو ہتھیلیوں کو 2 مرتبہ مٹی پر ہاتھ مارا جائے، ایک دفعہ پیشانی کے لیے اور ایک مرتبہ ہاتھوں کے لیے۔ تاہم سب کے نزدیک احتیاط اس میں ہے کہ ایک مرتبہ ہتھیلیوں کو صفحہ نمبر 322 ایک مرتبہ ہتھیلیوں کو مٹی پر مار کر پیشانی اور ہاتھوں پر پھیر لیا جائے، دوسری مرتبہ ہتھیلیوں کو مٹی پر مار کر صرف ہاتھوں پر پھیر لیا جائے۔ اہم نکات، نماز میں حضور قلب ہونا چاہیے کہ انسان کو علم ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ تعلموا ما تقولون۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کا حال نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا لیکن وہ ضلالت خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو بہتر جانتا ہے، اور تمہاری سرپرستی کے لیے اللہ کافی ہے اور تمہاری مدد کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ تفسیری آیات۔ نمبر 1، علم ترى، یہود و نصارہ کو اہل کتاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس کتاب کا کچھ حصہ موجود ہے، اکثر حصہ یا تو ان سے گم ہو گیا یا تحریف کر کے بدل دیا گیا۔ سیاق آیت سے مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اہل کتاب مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک اور محبت کا اظہار کر کے یہ اندیا دینے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو بھی خواہ ہمدرد ہیں اور مسلمانوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا، چنانچہ آج کل کے اہل کتاب بھی دوستی اور امداد کے پیچھے اپنے برے عزائم پورے کرتے ہیں۔ قرآن ہمیشہ امت مسلمہ کو اس کے دشمن کی مکاریوں سے آگاہ رکھتا ہے، بار بار اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ تمہارا مددگار اللہ ہی ہو سکتا ہے، اس پر بھروسہ کرو، ان دشمنوں پر ہرگز بھروسہ نہ کرو۔ پوائنٹ نمبر 3، واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تمہارے دشمنوں کو بہتر جانتا ہے، لہذا تم ان کے پرکشش جھوٹے نعروں سے متاثر نہ ہو، وہ کبھی بھی تمہارے ہمدرد نہیں ہو سکتے۔ پوائنٹ نمبر 4، وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، تمہاری حمایت کے لیے اللہ کافی ہے، اللہ کو چھوڑ کر کیا تم ان لوگوں سے، صفحہ نمبر 323، تمہاری حمایت کے لیے اللہ کافی ہے، اللہ کو چھوڑ کر کیا تم ان لوگوں سے اپنی امیدیں وابستہ کرتے ہو جو تم کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا غيا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کلمات کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور نہ مانا، اور سنو تیری بات نہ سنی جائے، اور اپنی زبان کو مروڑ کر دین پر طعن کرتے ہوئے کہتے ہیں راعنا، اور اگر وہ کہتے ہم نے سنا اور مان لیا اور سنیے ہم پر نظر کیجیے تو یہ ان کے حق میں بہتر اور درست ہوتا، لیکن اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، اس لیے سوائے تھوڑے لوگوں کے وہ ایمان نہیں لاتے۔ تفسیر آیات۔ من الذین ہادوا، یہودیوں میں سے کچھ لوگ کلمات کے تلفظ معنی میں تحریف کرتے ہیں، یعنی کلمات کو توڑ مروڑ
कर तब्दील करते हैं और दीन का मजाक उड़ाते हैं, जैसा कि इस आयत में बयान हुआ। पॉइंट नंबर 2, समिअना व अतअना, हमने सुना और माना की जगह समिअना व असैना, हमने सुना और ना माना कह दिया। नंबर 3, वस्मा, सुनो की जगह वस्मा गैर मुस्मइन, सुनो सुना ना जाए कहते हैं, यानी वो तमस्सुर और तौहीन के तौर पर सुनो तुझे कोई बात सुनाई ना दे कहते हैं। नंबर 4 पॉइंट है उन्जुरना, तो हमें मोहलत दें या हमारा इंतजार कीजिए, हम आपकी बात अच्छी तरह समझ लेंगे। की जगह वो राइना कहते थे, इस लफ्ज को मरोड़ कर राइनू कहते थे, जिसके इब्रानी जबान में मायनी हमारा शरीर बनते हैं। मजीद तशरीह के लिए मुलाहिजा हो सूरह बकरा आयत नंबर 104। या अय्युहल्लज़ीना ऊतुल किताब आमिनू बिमा नज़्ज़लना मुसद्दिक़न लिमा मअकुम मिन क़ब्ल अन नत्मिसा वुजूहन फनरुद्दहा अला अदबारिहा औ नलअनहुम कमा लअन्ना अस्हाबस सब्त वकान अम्रुल्लाहि मफ़ऊला। ऐ वो लोगों जिन्हें किताब दी गई थी, इस पर ईमान ले आओ जिसे हमने नाजिल किया, जो तुम्हारे पास मौजूद किताब की भी तस्दीक करता है, कब्ल इसके कि हम बहुत से चेहरों को बिगाड़ कर इनकी पीठ की तरफ फेर दें, या हम इन पर इस तरह लानत करें जिस तरह हमने हफ्ते के दिन वालों पर लानत की, और अल्लाह का हुक्म होकर रहता है। तशरीह कलमात तो मीम सिन, किसी चीज की निशानी तक मिटा देना। अस्सब्त, हफ्ते का दिन। तफसीरी आयात नंबर 1 पॉइंट, या अय्युहल्लज़ीना ऊतुल किताब, अहले किताब को इस किताब यानी कुरान पर ईमान लाने की दावत के साथ एक दावत फिक्र भी दी है। नंबर 2, मुसद्दिक़न लिमा मअकुम, ये कुरान इस किताब की तस्दीक करता है जो तुम्हारे साथ है, यानी तौरात की मिन अल्लाह होने की तस्दीक करता है। नंबर 3 पॉइंट है नत्मिसा वुजूहन, ईमान ले आओ कब्ल इसके कि हम बहुत से चेहरों को बिगाड़ कर इनकी पीठ की तरफ कर दें। चेहरों की निशानियां मिटाने से मुराद मुमकिन है कि बरोज़ क़यामत चेहरों का मस्ख़ शुदा हालत में होना, या मुमकिन है कि चेहरे से मुराद मकाम व इज्जत हो और बिगाड़ने से मुराद ये हो कि इन्हें ज़लील और ख्वार किया जाए। नंबर 4 पॉइंट है फनरद्दु अला अदबारिहा, यानी इनके चेहरे पीठ की तरफ फेर देंगे। इनके मस्ख़ शुदा चेहरे जिस्म के सामने की तरफ नहीं पीठ की तरफ होंगे, इससे इनकी शक्ल और हेकल जिल्लत आमेज हो जाएगी। मिन क़ब्ल से जाहिर होता है कि ये सूरत हाल क़यामत के दिन की है। औ से जाहिर होता है कि मज़कूरा सज़ा मुतय्यन नहीं है, बल्कि या तो यही सज़ा मिलेगी या अस्हाबे सब्त की सज़ा। अस्हाबे सब्त की तशरीह के लिए सूरह बकरा आयत नंबर 65 मुलाहिजा फरमाएं। पॉइंट नंबर 5, वकान अम्रुल्लाहि मफ़ऊला, ये अल्लाह का अटल कानून है जो अदल व इंसाफ पर मबनी है, वरना मुजरिम और गैर मुजरिम का बराबर होना लाजिम आएगा। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा। अल्लाह इस बात को यकीनन माफ नहीं करता कि इसके साथ किसी को शरीक ठहराया जाए, और इसके अलावा दीगर गुनाहों को जिसके बारे में वो चाहेगा माफ कर देगा, और जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक करार दिया इसने तो अजीम गुनाह का बोहतान बांधा। तफसीरी आयात नंबर 1, इन्नल्लाह ला यग़फ़िर, इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि शिर्क के अलावा बाकी गुनाहों के इर्तिकाब में कोई हर्ज नहीं, बल्कि यहाँ ये बताना मकसूद है कि शिर्क इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह की रहमत व मग़फ़िरत हर गुनाह से ज्यादा वसी होने के बावजूद शिर्क के बाइस दायरा रहमत व मग़फ़िरत में नहीं आता। दूसरा, शिर्क नाकाबिले माफ़ी होने का मतलब यह है कि इंसान जब शिर्क और कुफ्र की हालत में होता है और अल्लाह के साथ किसी को शरीक गर्दानने से बाज नहीं आता, तो ये काबिले दरगुजर नहीं, क्योंकि शिर्क की हालत में इंसान अल्लाह की बंदगी में दाखिल हो ही नहीं सकता, बल्कि ये अल्लाह की शान में गुस्ताखी है और बंदगी के मुनाफी है। लिहाजा जो शिर्क के जुर्म में इर्तिकाब की हालत में होगा अल्लाह इसे माफ नहीं करेगा। हाँ, अगर शिर्क को छोड़कर तौहीद की तरफ आ जाए तो माफ होगा।
नंबर 2 पॉइंट है यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका। ये आयत इन आयात में से है जिसमें मोमिन इत्मीनान हासिल करता है कि अल्लाह शिर्क के अलावा बाकी गुनाहों को माफ कर देगा। साहिब मजमूउल बयान फरमाते हैं अल्लाह मौहद मोमिनों को बेम वो उम्मीद और अदल खुदा व फजल खुदा के दरमियान खड़ा किया है और यही मोमिन की सिफत है। यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका, शिर्क के अलावा गुनाहों का माफ कर देगा मगर हर एक को नहीं, लिमन यशा, जिसको वो चाहेगा। इसका मतलब ये है कि जो शख्स हालत शिर्क में मर जाए इसके लिए माफी की कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन अगर मोहदे गुनाहगार मर जाए तो इसके लिए माफी गुंजाइश है, इसकी शफाअत हो सकती है, खुद अल्लाह माफ कर सकता है। सफ़ा नंबर 326 हदीस हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत है। अगर तर्जुमा है अगर मोमिन की उम्मीद और खौफ का वजन किया जाए तो बराबर हो जाए। हजरत अली अलैहिस्सलाम से रिवायत है मेरे नजदीक इस आयत से ज्यादा उम्मीद अफजा आयत कुरान में नहीं। दूसरी जगह आप अलैहिस्सलाम से मरवी है कुरान में कोई आयत ऐसी नहीं जो इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रिक बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा से ज्यादा मुझे पसंद हो। अहम नुकात, इसमें अहम नुकात ये हैं कि शिर्क के अलावा गुनाहों को अल्लाह माफ फरमाएगा मगर इसके लिए बंदे को लिमन यशा में शामिल होने की कोशिश करनी चाहिए। अलम तर इलल्लज़ीना युज़क्कूना अनफुसहुम बलिल्लाहु युज़क्की मन यशाअ व ला युज़लमूना फतीला उन्ज़ुर कैफ़ यफ़्तरून अला अल्लाहिल कज़िब व कफ़ा बिही इस्मम मुबीना। क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जो अपने आप को पाकबाज ख्याल करते हैं? नहीं, बल्कि अल्लाह ही जिसे चाहता है पाकीज़ा करता है और इन पर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं होगा। देख लीजिए ये लोग अल्लाह पर कैसे झूठ बांधते हैं और सरीह गुनाह के लिए यही काफी है। तशरीही कलमात हैं फतीला फ़तालाम, रस्सी को बल देना, खजूर की गुठली की शगाफ में जो बारीक सा डोरा होता है। इस सफ़े पर जो हवाजात इस्तेमाल हुए हैं जामिउल अखबार सफ़ा नंबर 97, मजमूउल बयान ज़ील आयल तौहीद नंबर 3 तौहीद सफ़ा नंबर 409 बाबुल अमरो नहीं सफ़ा नंबर 327 आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम से मनकूल रिवायत के मुताबिक गुठली पर मौजूद नुक्ते को फतील कहते हैं। बहरहाल ये हकीर शय के लिए ज़रबुल मिसल है। तफसीर आयत नंबर 1 पॉइंट युज़क्कूना अनफुसहुम, अहले किताब की एक नहायत खतरनाक और नापाक खसलत की तरफ इशारा है कि वो अपने आप को पाकीज़ा नस्ल और बरगज़ीदा कौम तस्वुर करते हैं। यहूद कहते हैं नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाउहु, हम अल्लाह के बेटे और इसके प्यारे हैं। इस तस्वुर का लाज़मी नतीजा तकब्बुर है, तकब्बुर का लाज़मी नतीजा दूसरी कौमों का इस्तेहसान है। अहले किताब अपने बरगज़ीदा कौम होने को अल्लाह की तरह मंसूब करते हैं, जिसकी रद में फरमाया कि ये एक सरीह इफ्तिरा है। कुरानी तालीमात के मुताबिक मुसलमानों के लिए भी ये नहायत मज़मूम सिफत है कि इंसान अपने आप को पाकीज़ा और बहुत नेक तस्वुर करे। ये खुद बीनी है जो अदाब बंदगी के खिलाफ है। चुनांचे सूरह नजम की आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला फरमाता है फला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा अअलमु बिमन इत्तक़ा, अपने नफ्स की पाकीज़गी ना जताओ, अल्लाह परहेज़गारों को खूब जानता है। हदीस में है इंसान की जहालत के लिए इतना ही काफी कि वो अपने आप से राजी रहे, यानी खुद पसंद रहे। जो अपने आप को पसंद करता है इसको नापसंद करने वाले ज्यादा होंगे। ये इनफरादी खुद पसंदी है। इज्तिमाई खुद पसंदी ये है कि एक नस्ल और नजाद अपने आप को दूसरी नस्लों से बेहतर समझना। नंबर 2 पॉइंट है बलिल्लाह युज़क्की मन यशा, किसी की पाकीज़गी की गवाही अल्लाह दे सकता है जो लोगों के बातिन से बाखबर है, इरादों की असल मुहरिकात को जानता है। नंबर 3 वला युज़लमूना फतीलन, अल्लाह किसी पर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता। जिसकी तारीफ का कोई हकदार होगा इसकी तारीफ व तहसीन होगी और तज़किया होगा। इस सफ़े पर जो हवालात इस्तेमाल हुए हैं सूरह माइदा आयत नंबर 18 गररुल हकम हिकमत 7065 सफ़ा नंबर 307 बाब सबबुर रज़ा अन नफ्स नहजुल बलागा हिकमत नंबर 6।
صفحہ نمبر 328 اہم نکات۔ اپنے آپ کو تقدس ماپ سمجھنا آداب بندگی کے خلاف ہے۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کا حال نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے، جو غیر اللہ معبود اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں یہ لوگ تو اہل ایمان سے بھی زیادہ راہ راست پر ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کرے اس کے لیے آپ کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ تشریحی کلمات: الجب بے تے، بے اصل یا ہر وہ چیز جس میں کوئی بھلائی نہ ہو، یا ہر وہ چیز اللہ کے سوا جس کی پرستش کی جائے۔ الطاغوت، اس کی تشریح سورہ بقرہ آیت نمبر 256 میں ہو چکی ہے۔ تفسیر آیات، شان نزول۔ کفار قریش نے یہود کی ایک جماعت سے پوچھا کہ تم اہل کتاب ہو، بتاؤ ہمارا دین برحق ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین؟ یہود کی اس جماعت نے کہا تمہارا دین زیادہ ہدایت یافتہ ہے اور راہ راست پر ہے۔ نمبر 1 اوتوا نصیبا من الکتابی، اگرچہ ان لوگوں کو کتاب کا حصہ مل سکا ہے اور تحریف کی نظر ہونے کی وجہ سے پوری کتاب نہیں مل سکی، تاہم یہ لوگ وہی کتاب و آخرت کو مانتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ لوگ اسلام دشمنی کی وجہ سے اس مذہب کو مانتے ہیں جس کی ان کے ساتھ کوئی قدر مشترک نہیں ہے۔ نمبر 2 ہے یؤمنون بالجبت، یہ لوگ جبت پر ایمان لاتے ہیں۔ جبت پر ایمان کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن اگر جبت کا مطلب بے اصل اور بے بنیاد چیز لیا جائے تو تمام اقوال میں کچھ چیزیں قدر مشترک کے طور پر سامنے آتی ہیں۔ صفحہ نمبر 329، جن میں بت، سحر، شیطان، اوہام پرستی، بدشگونی وغیرہ، یعنی وہ چیزیں جو حقیقت پر مبنی نہیں، شامل ہیں۔ طاغوت سے مراد وہ قوتیں ہیں جو حدود اللہ اور احکام شریعت کے مقابلے میں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ آیت میں جبت اور طاغوت پر ایمان لانے والوں اور کافروں کو اہل ایمان سے زیادہ ہدایت یافتہ قرار دینے والوں کو لعنت کا مستحق قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 3 ہے وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، یہ وحی اور رسالت کے ماننے والے لوگ ان مشرک کو اہدا، زیادہ ہدایت یافتہ قرار دیتے ہیں جو وحی اور رسالت کو نہیں مانتے۔ نمبر 4 ہے اولئک الذین لعنہم اللہ، جو لوگ حق کو چھپاتے ہیں اور عناد و دشمنی کی وجہ سے حقیقت پر پردہ ڈالتے ہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ قرآن و حدیث دونوں میں ایسے لوگوں پر زور الفاظ میں لعنت بھیجی گئی ہے۔ نمبر 5 ہے وَمَن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا، لعنت کے نتیجے میں جب یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا تو رحمت کا کوئی اور منبع ہے نہیں جہاں سے ان کو کمک میسر آئے۔ اہم نکات: فتووں کا سہارا لینا ان لوگوں کی قدیم روایت ہے جو دلیل و منطق نہیں رکھتی۔ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسرے لوگوں کو کوڑی برابر بھی نہ دیتے۔ تشریح کلمات: نقیرہ، کھجور کی گٹھلی کے گڑھے کو کہتے ہیں اور نہایت حقیر چیز کے لیے ضرب المثل ہے۔ تفسیر آیات: یہ لوگ جو فیصلہ سنا رہے ہیں کہ کون ہدایت پر ہے، انہیں یہ فیصلہ سنانے کا حق اور اختیار کس نے دیا؟ اگر اس قسم کے فیصلے کا حق اور اختیار ان کے پاس ہوتا تو یہ اس قدر کم ظرف اور تنگ نظر ہیں کہ کسی دوسرے کو ذرہ برابر بھی انصاف نہ دیتے۔ صفحہ نمبر 330 اہم نکات: صدق اللہ العلی العظیم، ہر دور میں یہود سرشت اور تنگ نظر موجود ہوتے ہیں۔ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، کیا یہ
दूसरे लोगों से इसलिए हसद करते हैं कि अल्लाह ने इन्हें अपने फजल से नवाजा है। अगर ऐसा है तो हमने आले इब्राहिम को किताब व हिकमत अता की है और इन्हें अजीम सल्तनत अनायत की है। तशरीह कलमात, हासिनदार हसद किसी मुस्तहिक नेमत से इस नेमत के ज़ाइल होने की तमन्ना करने का नाम हसद है। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से रिवायत है, इन्नल हसद लयअकुल ईमान कमा तअकुलन नारुल हातब। हसद ईमान को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है। तफसीरी आयात, अहले किताब का ये फैसला कि मुसलमानों से काफिर ज़्यादा हिदायत याफ्ता हैं इस हसद पर मबनी है जो वो आले इस्माइल से बिलअमूम और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिलखसूस रखते हैं। इस आयत में इनके हसद को मज़ीद नाउमीदी में बदलने के लिए फरमाया, हमने आले इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किताब व हिकमत अनायत की। इससे यहूद नाउम्मीद हो जाते हैं कि अगरचा वो भी आले इब्राहीम में से हैं, क्योंकि किताब और नबूवत आले इब्राहीम में से सिर्फ आले इस्माइल को मिल रही है। मुल्कन अजीमा, इसके बाद फरमाया, हमने इन्हें मुल्क अजीम अता किया। जिस हुकूमत और इमामत को अल्लाह ने अजीम कहा है वो अपनी वसअत ज़मानी और वसअत मानवी के एतबार से नाहियत अजीम होगी, यानी अक़वाम आलम की क़यादत के साथ नबूवत इलाही और विलायत हकीकी का दायरा पूरी कायनात तक फैला हुआ है। लियकूना लिल आलमीना नज़ीरा। इस सफ़े पर जो हवाई जहाज इस्तेमाल हुए हैं, रसूल काफ़ी जिल्द 2 सफ़ा नंबर 306, सूरह फुरक़ान आयत नंबर 1। सफ़ा नंबर 331 हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से रिवायत है, वो तर्जुमा, वो लोग वो नास जिससे यहूद हसद करते हैं हम हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने माविया के नाम ख़त में ये जुमला भी मरकूम फरमाया, हम आले इब्राहीम हैं जिनसे हसद किया गया है और तू हमसे हसद करने वाला है। ये रिवायत शिया मसादिर में नाहायत कसरत से मिलती है। नेज़ मसादिर अहले सुन्नत में भी ये रिवायत मौजूद है। मुलाहिज़ा हो, मनाक़िब मुग़ाज़ली, तिबरानी और मुंज़िर ने हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत की है कि अन्नास से मुराद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मुलाहिज़ा हो, दर मंशूर वाज़ेह रहे कि इस बात में किसी को इख्तिलाफ नहीं है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरूद भेजने का ये तरीका बयान फरमाया, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आलि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तायुन के लिए आले इब्राहीम पर नस कुरान कतई दलील है, लिहाजा आले इब्राहीम के तनाजुर में आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तायुन हो जाता है। लेकिन ताज्जुब का मकाम है कि कुरान और सुन्नत की तरफ से आले मोहम्मद के इस वाज़ेह तायुन से तवज्जो हटाने के लिए आल की तारीफ करते हुए आले फ़िरऔन को मिसाल में लाते हैं, आले इब्राहीम को नहीं। अहम नुकात, आले इब्राहीम के हासिदीन में से कोई ज़माना खाली नहीं। फमिनहुम मन आमन बिही व मिनहुम मन सद्द अन्हु व कफ़ा बिजहन्नम सईरा। बस इनमें से कुछ इस पर ईमान ले आए और कुछ ने रू गर्दानी की और इनके लिए जहन्नम की भड़कती आग ही काफ़ी है। तशरीह कलमात, सद्दा सादा खुद रुकने और दूसरों को रोकने दोनों मायनों में आता है। मुलाहिज़ा हो, इस सफ़े पर जो हवाजा इस्तेमाल हुए हैं, रसूल काफ़ी जिल्द 1 सफ़ा नंबर 205, इब्राहिम सक़फ़ी मुतवफ़ी 283, अलग़ारात जिल्द 1 सफ़ा नंबर 115। मुलाहिज़ा हो, अल-ऐन वल लिसान सफ़ा नंबर 332, अल-लैन वल लिसान अल अरब मादा सौदा। तफसीर आयात, अहले किताब में से कुछ तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए और कुछ ने रूगर्दानी की। दूसरी तफसीर ये की गई कि कुछ लोग इब्राहीम पर ईमान ले आए और कुछ ने रूगर्दानी की।